Badenke dinen animoba men sini wati nati kana me hana barkablani famaji fulani yoko maikalo wati banye mobile wolela ka jamana sifari linyajila ka nyona mba anye sifari mindobi atambara me antumanyo masron bi anka na bonjoma wole pades kuntiba na ye Dr. Ousmane Kaba Karfamura Kalladin Bate Kalladin ka ben anye jamana sifari mindobi ka kuma o kan kunyma inaika mafuna odo annato kumala jamana sifari siamam bale kabi kanta ka daima kunyma na ye mawadi kansa dumbadi docteur ini soma ni soma ifakoli ikaba ifakoli kunu annata damna la mansake ka jiata kala idoke doro ba fulale ka fo kito bontora meisi bonsila ote fola ale kankanka ile karfa muraka na ye mamadi 3 kabadi ko sinimbra karfa wala watin natin kabla jonnodo wala alama lahnara na ye maître Salifu Kebedi padesko ko ye nya jomma ikalo okuma ono man ko flale ko folo moment blane tenilo adise barakala ba atete aloni na kranya la ba atala o yororo andise ka fonko moment blane mamadi 3 kaba aloni ala akranya la adise ko flodi flana sa mais yin kala seni na ole telendi afon ko ni kra seni la ikila gouvernement fait ikila opposition fait mais ikalo seni mentemini ala ma sike mo telenen badi nen man tra gouvernement ya alkolike ole brabe hami seni no alle kelebla la jamana kono bon mo men wote kala nan ka wote ka akenya jamana di suma alban namara daro jamana di nyake donc anya njija mo kula men nanen koni akra ya la loni ya la di ala makra mo telenen amin allah moment la gouvernement fait at opposition fait ake ani ala temalala ani fabranye no kra ani slasro mais ikalo wati nate atanene kabla Salifu Kebe nodo seni moyala ni kike président ni Clinton ba seni ne kan kila deta moment beye ali président Clinton swandi ikalo makefolo donc an kana nda blanya koni brabando na seni no deja bado seni no ole kibrake wote masipadi jamana kono kosobe anya na janye wote okay ani alala anya ketelena ikalo wote mentemene na fura ko la jeunesse saria kuda constitution saria ba koko mafali be kalo kama ketelena wa yoro chama ne train 8 train mais non tunte bulletin chama ole ka kenka fongoni tobu tunko ka wati la jina tuntana independence rona okumate ni tobu tumatire ka wini nombla ibaye ko ambe ka nombla la jina ka la independence ron na sabwe président Ahmed Sektouré ala mala generala amin allah o ka sorone tobu ka bulletin flabla mais antani bulletin kelempe swandili retunte bon swandili kala le ni ko flatiri nya ke kelenta okay ni ku kelensi ni nya ikalo swandili ko mako okay iga mafana bi ka foko jankaro meye duyam mebema bi ka kuna frenan kama ka foko coronavirus ambra kando murawaya jamana tolu ka projet belebele ke kalawa banque mondiale la ka wodibo mais lagine no mena wala o nyaranne kama sodon ko dépense men foni ani menkeni kene wala yala sa ile do économiste belebele badi iko ko e nyajuma wiale foni ba ube ile re min fola wala lankene man gbero ka foko min ye mansayala ko relation ali fankabara wara ila kuma wara dianye kama soro ko ba ke fo jamana kono den ya atunya jere lo
et quand même Banque mondiale ba Fonds monétaire ba fin jamanal saoudi do pour que al madame allié jankroju min kele il a sebel la dana jamana ba la sebel la dan ne jamana wodi ni ne nebulu nya fe kanke ni a fe kamenke no kacha isoro wodi di la wodi mai bloku ke o difference me wodi to bulu ye wodi blala ole kan ouais a follow le ma ko plan coronavirus jamana bebrake anta sa anna sebe mena duna ka fo anya fe kan ne dépenser wodi ne ambolo ali amma deme allo flat tela wodi dama okay Banque mondiale ko ko tian odi amra me mais ali a fait quand même que sebe dia amfana ya mafne kalonko alna damen sila dépenser damen sila ko dépenser danyene male yani anya na wodi di ali rela wodi la ketonya me anyo mafne ikalo sawa baloni okay Banque mondiale kai ko la jine plan no ikalo altunga fole ko wodi temen bulu la jine fantano ni croyant bra ko gouvernement ni croyant sera okay karo saba karo saba gouvernement do ke wolu platila mais le gouvernement ko ke wole plan no bon no kra o bento wori mama normalement o ben milliard woro lema milliard woro mais gouvernement mol ka sebe ko milliard chemenani milliard bilol ni woro wallahu akbar malo tekaja okaja milliard woro kablaou noro ko chemen milliard chemenani bilolu ani woro okoro muni ko men lara milliard woro kan wole milliard chemenani ani bilolu so sebe se wolma wolka mafenen ko tu antenne no o fora bon an ire fana la mol wala EDG la so an kalo wodi dama men yeduna fantan e men sarala aka an ka be milliard woro le ma muna alu ye milliard chemenani ani bilon ni woro kala donc milliard chemenani ani bilolu sualita lori kalo gbada suali le benkanini ikalo abraka milliard ko di nanye akodo do ni fambra monye parce que akabo mo sama hadima ko sobe milliard chemenani ani bilolu al transfer ko le suan milliard chemenani bilolu wori bena mema ale yemi ba foko kankan leptani ba ilo nyontan la odilo nyontan mo ibranya ibutun sa kankan leptani ba Union tang, wodi ben wodi mema olodi. Okay. Donc mais modul ko ay mi mo funu kunundi kayle wara won malom naye kayle wara naye mansakel to maburi ko wori kanandi ba elebra bara Banque mondiale la ko ma lansana kuyate o fana loni dan lon kayle wani ka wa maburi ke o do ko wori kanadi ko signali le keni ikalo Banque mondiale ni Fonds monétaire le duan wori ko kuna ne kana bara damna Fonds monétaire le la Washington ne kalo ay kala nyame ibana ko ki mademe kansa anya la noya pour que be anya ya ale yomi ile doke bana isoro sise ko kansa ko mademe ko nya fe ko krali machine san ko wuri do emulo nya fe ka atelier la ka mena wuri madafa ya fo ko d'accord ko ne di mademe enfin ni krali machine kra wache meluludi ni doke na ra facture di ma ko million bilolo di ko nafli signalik berata le kono de fo signalik berata lo di donc wole kanana donc alu senta an ma sebe bi an ma sebe sini bal ba ke signalik la adona lanmo okay mais ali na floti menu nyona sa olu bara le alkala wodi blala ku fe Banque mondiale kala wodi blala ku fe Fonds monétaire kala wodi blala ku fe
donc wole na mafenna ko che kala tabani mabe ko yoronen kuduna ni kuran sarako fantan na kuran sarako akanka be milliard woro le ma albura milliard chemenan ni bilula kan a chemenan ni bilula woro kan ante sala nya ikalo ko dana temnene agbalama ikalo sun dana temnene ba mention ali la fu ili na donc le chadi beblo wole canal là. Okay. Maintenant, ministre de l'énergie, Talbi Mengbanani, Okoko, Kalera Mama Franco, c'est le même ministre. Voilà, de la première ministre même, Franco, Kalemama Franco. Idioke. Kasuri. Naikala Jotaro. Anye Sina Jamanan Nasne. Ok. Bon, nyeme fana lalaka. Wodi men sur toi très até sur la Banque mondiale kunde bon mo te so la audition là. A sur la jine jamana le. Nya joma docteur. Et là comment abradianya parce que faut ka franfa ki ali. Woda la janna de. Voilà. Wodi men keto ikalo la jine ka foko budget men keto. 3500 milliards. Milliards wasabani milliards kemelulu ko le keto jankoro magbani. La jine keto même bola. Wole fankala urane. Tu as dit très kala ini. Notre toi vous le men di lima était social là. Mais toi vous le kosa ko ya ni ne ntane lima. Ireta nyoma fnemba. Ibranya Maranya. Donc la jine tao. Wole wodi la urane milliard chemenani ani milliard bilolu kankan le taniba nyon tan al trafe ko le sioro. OK. Ba al dernen kule. Jamna tete bolaro. Agbalama. Nika mais nyeme lala kankan sa ili haketu. Nye ono la kan jere no yaro. Ali momen na mena ben no yaro mundo. Ili ministry asramate million tan loluka. Wodi 4 takwa campagne base adwa million cheme flara fra. Benya benama. Ili ministry asrama membo adwa bombilibili ballo. Beka loko suni benya benama anka ul makul brakane. Ali jamana makul saka aliambe makul saka. Oui. Bon, obana la swali wodi andi do wuka fuka andi alquranaso. En colonel frabera uli kana jamanati. Sunumulu. Oui. Donc anjela fana no yaro. Ambe ay me politicien di mais zoran sil sentaro ba beka lon ka foko blokro nan zoran sil dan sentaro. OK, docteur ne ka ma fana ka foko teleflando mankanke ni ka ben ana temasiri ladda na temin ba ma ba kankan ya wonyo yere ya wati na te mandi na kuma okan na ye frigia gredi mo lulu mentonado pades ka oko nya joma ba ile politicien di. Na Ibra Yoroni Foka Yoron Finara Tituni. Anka mema Jankro Juli na menkene kaduya bemna. Pour que Jankro fanka kanawra. Kabo sodola kwa sodola. Duya bea fola bon Jankro fanka brawra ya mo kana boya ofo kwa yorobde. Ine klente duya bela kala. Ayire lonna dol ko kayera sulla slale kawdi basla mawra kofo ali ibate makabi mo sito dona kabako no kalo kabako balo dide kusube ukrole ku ka jama matanka jankuru juma ala willa ulema me mo matanka osa ay fola le atufoni ku konakri ku mol ka konakri ba jankuru to bracha konakri kwa interior la kwa jankuru blamol so kase kankan ni kinyal ni rol do kwa jankuru di ole foni maintenant celui que ne rojma aba fo bi ku konakri ko ay konakri do du breka ay konakri do faida ay rol vebrable nyoma donc ni ka barai si konakri ni ko ya telaro in faida na konakri fankle ne
tela odi kabo afandola donc ole tumai Brazil tungan kasi koya kofele ba koya brado konatulo ouais kaka kuma kleno akuma flana mredi ili sa fala ko mol kana temi o mate mo faro dunia mumele ko kleni kala amuna mote fala tolbra mo fale brake tulunko di ambraya kunemba ke bru aldi morfate kamolbu kunemba ke aldi morfabe kamolbu so kula tombali ya jamana amra ko ledi noto mate mo faro idi militaire lalo mo kana tenike koni ka morfake ka mo bunge yo ila la jinane abulema akubra bolea amra na dictature le ran quand même ko jonya kuda adon fone ne mande kiba doyi idyo suka afoy bon suka ko men damna ne ikala damna mo fatre bambe toliro mol manyaye abraboye mo fabra se zerekure abraboye ale mo fabra se koya lamentation ajine pedike mo fairol ala ankso ma docteur anya ankso ma anye tuya deme anye saria deme anya mo full ko menye la jine tika ok docteur kanya mo full ko menye jamana tika ikmakanodi na ye antum makuma depuis Amadou Damaro kera assemblée président di ana interview do koro bobi idion kele do Amadou Damaro camarade Ibra ko shema mbala teme Ibra ibulu frawla ka ke assemblée président badi o ko nya joma isawanu be ikasini okoro ne sawanente sawanente okoro te ko Amadou Damaro mai Amadou Damaro kote men ko ye assemblée men sinani atumankan kasi ikala anko le fadamnaro ba mankan kasi kunyumana ko wote sebe men na dane mo million fla ani tala o mankan katrado ini brubrel tara mo men sane ul tara wote sebe tu senimantenya su mais wala sanela ko fe docteur wala sanela che kana baren kuma ma ala tenya président kamuko ale rebora discours la kamuko koni mo tuka ko parti men kungo kalte akote na lawo ale madatu ngole fonna kumaro ila iba foki biolu na ibra aluna sura ila granda none ala foko kansan kila warana meni ka noni de kwante sankila ya finu momso ya ko tiale ko boko na mafia o babila warana mafia okura le ku biol jo ni kilo ol mabo alle ka foko ya none kalte dona oko abrama mafia me al konte do oko mal ouais wole kene bon opposition mol koko anye men noni ko sebe wote sebe mai ile reka expert lana CDAO nara uka mafina ukuka mai francophonie nara uka mafina ukuka mai ile reso na ma ba iko bon million plan tala me o de anyo baro me o banko bolaro o botolaro iko ko bon moment ko ka mai antan so ko alu do wotero iman gbe Ibrahim gbe kele boni ene parce que mon chairman a fait opposition qui banque na tiatoro. OK. Bon, opposition ka fo kan ni na me anye sebe ni nettoyer anya la tenia. Bon, il est responsable ma ko sebe ma ba ile ko kuka la tenia. Mais bana ko moment ko kuka la tenia, ko tetre la wote kudaro. Ikalo bene. Ani no ma wote ke. Parti men na ila jamana kuno utado. Wote o mo siti sonoma. La jine ka mi so ma ko ka mon ki ban wote ko nema ole ka ke Francis ka fo ka ma so la jine wote ma America ka ma so la jine wote ma Union Européenne ko ka ma so la jine wote ma to wula de ku ba men frafin de ku fenfe ya ali men ya na min no ko CEDEAO frafin de ku wol fra ko kalma sama mais risque ko wote ma ko ko mun kansan assemblée men tanaro assemblée foulée mo si ma son assemblée lima
mais risul ko kalu sona ma ni chinois bien do wele bulletin il est trompé là bien que chinois ni politique lo bien todo bien wele bulletin okay nka fole ko nka fo mo nye idi hake to rone odo nka fo ko wote ni tete bana hata tekalanya susuma ouais okay anka wote diaboya donc anka fo wote make wote tesekala domrake anyana ko albrasi lodi mais ni même fo mo nye isena tairo ani bero tekelendi la ginebra senata gouvernement bra senata ba wote make benkani nekene ole na kala biabri ban ana assemblée kurado la ina ka kelente de kokamo be bado biabri ban ana saria bakurado constitution kura men wote na mabe duama mabe la ina kalma mabe kokamolma okay ikala bra ke ku fudi abra gbele ma gouvernement fana nyagba damna leni nyagba okosiama noro ino nyo yone nati ili haketo parce que moli afla anumra ke indépendant ni mositan komandela mositan komandela ilo mako mo la odila ikala c'est bena donc la jinela wodi kobra nyake kelenodi to bu femfe amade mena kajamna bonoro be di konora boya damna fla tobuli ya masenenkan ima american na papier olo ali ya masenenkan aliste lajine nyemol kula tona uladi ani se rodoro al ci son ko ala luwe atike al di visa be coupellement alu jamna akalla demba lawa ko kan o problème be di gbele alma dia gbele to le gouvernement matin mais la jina le fana trop to afe Ibrahim donc nyo nyafo be alonko akobanente nyagba damna le gouvernement bulodi gouvernement se foi là parce que ni dia ko amaso la kuma conférence femfenketo altini blala rore ile date dia ko do Ibrahim kala ko bala atole badenke dinani mo ba ito maloni ana barokana floma laudi ani Dr. Usman Kaba Karfamura Kallade pades me ana mena dia fambe albake kankan ya na ana mena radio milo fananka kabanka na me radio joliba kasigiri almanya alma fle yokuma ikalo ana barokana floma lendi namba na ko manda flana dom damna sisia andi na kuma ko shamanka andi anna krikumbala bodoni